دوستان السلام علیکم. ما آقا کاظم اور یوٹیوب چینل شما رو خوش آمدید میگم. اور این روڈی قبرستان است دوستا. پلیس چوکی هم دبال سرخاغا جور شده. معلوم نیه که پلیس چوکی برای زنده جور شده یا برای مرده جور شده که کس کفن مردار دوزی نکنه، چرا که زنده خوی نه حفاظت نمونن. اور دبنی هم چند روز که این یک چند دکانه زده شده اور طریقه واردات هم نو است که قلف ایگنا میدم نه بس کار حقیقت از بعد قلف از خود زده موران ایگنا کسته نه بس دکاندارم که صبح مای سال نه کاری قلف از من نیه دیگه اینا لینی دکاندار ایگنا زده یک چند شو پیش اینی برار کسته نه چی حال والی اندوال خوب است بخیر آقا جان خیر جان تو جوره یار استور چی برده از اینجی والله آقا جان چی بگه دیگه یک ترازور برده یکم سیلور ملور بال کردنیه چند دیگمیک بال کردن دیگمیک بال کردن فیلحال این طرح سے که چوکیدارا رو میگیم ذمہ دار نیه ذمہ دار نیه نه مگه تیم ډیوټي مو نه بوده دوستا حالا که چوکیدارا کسا از اینجی از بلیزی رود سرخاگا گرفته تا اقبال آباد را چوکیداری گرفته خود شما اندازه کنین که تا ای قصدوره که او بورا از اینجی واپس باید خودوس کسا بسیار دا آسانی کار خورمونه دیگه شنیدم که یک دنه زنک است نامش اقبال است او ریڈی هم میلگانه صبح که است دیگه شما اندازه کنین که اگر او آدم ریڈی میلگانه شاو چوکیداری مونه و خواو چی تیم مونه دیگه ای خو یک دکاندار اینی است برادره اور شما را نشون میدم که تا کجا رایی چوکیداری گرفته اور کدزما باشین باین دوستا یک اینی دکانی خیاطی است دیگه از اینجا که است نه دوزی شده فهمیدین دیگه ازی برار پرسان منی که ایگنا چی از دکان از نه چی برده اور چند نقصان کردن ایگنا خوب استاد سلام علیکم. و علیکم السلام. چی حال والین خوبین خیریت بخیر؟ استاد دکان شما رو شنیده که دوزی شده اور چی نقصان شده شما رو چی برده از دکان شما؟ یار آنی دوزی شده تقریبا 2 شب پیش. خب طریقه واردات از در نوسته ما با فایده قلف میدن خب درون در ما سامان میکنن واپس قلف میزنن قلف از خود خور میزنن؟ قلف از خود یعنی دکان از ما شد دیگه آن دیگه ها؟ بس تو که مای تو که قلف از تو نیا چار پیش تو نموکن خب مجبور استی اول به صاحب دکان به گپ دی آن از بعد گوش چوکیدار رسیدن خب چوکیدار هم قلف از مای خب آن مو قلف میده کلی درون مای درون مای بس ما اول تو که 5 6 جوړه کالا نه جوړ شده 5 6 جوړه کالای تیار کده خب جوړه کالای جوړ شده نه خب بس درو د خوندای دوزم سره ممکن خسه از بعد تو اون که دو استری نه دو استری شارت شده خب دیگه قیچی شارت خب استارتر شارت خب ساکب خلاصه چیزای ریزه دوسین خب این طرح تقریبا مو حساب کردی 5 جوړه تنا کپڑا یې حساب کردی خب کټه حساب کردی 20 25 هزار تقریبا 20 25 هزار روپये توانی شدین شما 6 تا جوړه کالا دیگه اونمو جوړ شده یا خب مستری دیگه چوکیدار چی موگه چوکیدار موگه بایی ما همین تو امکان داره که چی گذشت شه میتر که یه قلف زده ما دیشا هم دوم همین قلف خب ما بابای 500,000 دانه دکان پشتو لفته میتونی هر دکان اینو قلف آن اینی دکان قلفش زرد اینو دکان قلفش سیاه اور تا کجاری چوکیداری گرفته چوکیداری زی بسیار کلانه اینمی روزن موسا چوک تایی گرفته تابال بزین مور اقبالاباد هتل است گلستان هتل پیش است خب ما دوستا شما را تازون جرم مبرمان نشون میدم خب که چقدر دور جایی آدم چوکیداری گرفته 2 نفر هستن اور شما خود شما سوچ کنین که این آدم که چوکیدار نامش اقباله اقبال دیگه اقبال چی کسی ریڈی هم میلگانه نه صبح تیم اینا خب صبح تیم ریڈی میلگانه برادر شاو تیم چوکیداری مونه دیگه خود شما ہوشیار هستین مفهمین که یار یک آدم اگر پورا شاو اگر صحیح چوکیداری کنه او صبح کسی ریڈی چطور میلگانه او خواو چی تیم مونه صحیح نه انصاف رو شما کنین خب دیگه 25 هزار روپये شما توانی کده دیگه تقریبا چرا که ما بالنه جوڑا خانه کسته پورشن جوڑایش کم در کونه است مازون دیاد نمنده که چند جوڑا برده خب یک دنیش دیاد منده که همه اندوال ما هم زور برده خب باقی منده دیگه در ذهن نمنده که خونده است باید که چند دنه جوڑا شارد خب
Dudana istiri burada şu mumina. Samanay reza burada. Ho. İstiri burada, fashion burada. Ho. Market burada. Ho. जोड़ा जोड़ा burada. सही دیگه دوستا یعنی استا چیزا که استنا طریق واردات और متاثر दुकान के अस्ता कि शुमर निशो दम यानी अस चौकताई कंबाल की माई गराई सर खाका यानी दुकान अस्ता यानी ज़्यादा शुदा परिशाव दिखा मायनाल शुमर निशो मिदुम तरफी इकबालाबादम की ताकुजारी आदम चौकीदारी गिरफ्ता और इकस चौकीदारी दूर दराज रा आदम चीरंगा में था ना दोस्ता एनिम तो कि रुई दरुई कैसा ना पुलिस चौकी हज़ारा टाउन एने सर खागा कैसा ना एने पुलिस चौकी मस्ता बावजूद अजी भले जी रोड कैसा ना दुजिया या भले मैंने कुल्फाई दुकाना कैसा ना एल्फियन दख्ता मुशा हामिदी और वो पुलिसा की ददानी इमामबारा शिश्ता तनख्वाही मुफ्त मिगरा दिगा उगनार बायद अज इमामबारा बाल कदा द गश्त भी लगाना कि जराइम कम शुना दिगा बाइन मशमूर दिगा निशो मिदुम कि द कुजा कुजा कैसा नहीं चौकीदार कैसा ना ता कुजार चौकीदारी गिरफ्तार एने दोस्ताइनी रोड सर खागा कि शुमर निशो दम कि ताई पुलिस चौकी कैसा दूसरी मुशा और यानी शिकस दूर दराज गली खुनी है सड़क कैसा ना ये रोड की दुकाना अलिया या खो और था चौकियत आई यानी जायज़ हाँ यानी रोड सेंटी Benim dostlar çok iyi atayı. Yani suntamorun şumur nişomidum ki ta kujara kesta ये चौकीदारी गिरफ्तार लालच ख़त्म ना मुशा दूसरी की शुदा से बात बस मुगा यार माँ गरीब आदम असुम हो या एनी गली इमाम बारे इमाम रिजा केस्ता एनी रम केस्ता ना चौकीदारी ज़ेरम गिरफ्तार और वक्त की ता वापस की माया चौकीदार दूस के सना बिसार आसानी वारदात कदम हो रहा दिखा एनीरा या एनी गली है मस्ता है ना एनी गली है मस्ता दोस्ता एनी ड्रीम गली हो और एनी दुकाना एनी तरफ इकबालाबाद इनाल मकील बुशु हो एनी जगह चौकीदार कैसा चौकीदारी से गिरफ्तार शो में तुम किता कुजार आई चौकीदार लालच और हिर सजी सीधा बोली सीधा दोस्ता मशहूर में तरफ इकबालाबाद मुकिल शुदियाली रोड इकबालाबाद आई तो का वौचाली गुलिस्तान और एनी गली है मस्ता दोस्ता एनी गली रम चौकीदारी गिरफ्तार बाबेन गलिया और एनी दुकाना तमाम इंजी के अस्ता और एनी गुलिस्तान होटल एनी अस्ता एनी गुलिस्तान होटल दिखा दोस्ता ये ना ताज़िन जी इगना केस्ता चौकीदारी गिरफ्तार लालच
اینی گلیه هم است دوستان. اینی گلیه هم چوکیداریش گرفته. خب کم از کم که چی نباشه 700-800 خانه و دکانه. خب ما 1,500 روپیه और चौकीदारी की सही नशना दूसरी अजुबात के बस आजिज मिग्रन खुद खुरा कि वाला दिगाल यमी खयाती रखी दुकान शिरज़दा कम अज़ कम 25,000 रुपया फिर नुकसान रसानदा है और वक्त की चौकीदार के दमाई के नकना कार 1 लाख रुपये ही कार ना और सुब के रेडी मिजना और शाव चौकीदारी दिगा खुश मसोच किन की खाओ चीटे मना और जाहिर वक्त की दुजिया मुशा हुई के सना चौकीदार का दुजा मिला वसा और चौकीदारी अगर सही करना चाहे दूसरी सुना दिगा इन्हीं हिसाब किताब था पानी दिन वक्त की चौकीदार सही चौकीदारी न में इतना और पैसा दे दो जवाब पैदा ना मुशा दिगा वीडियो लाइक किन इत्तफाक किन मिले खुदोसा आमिदन और आइंदे चीज़ें खुद सोच किन की पैसा हम बोरा और चौकीदारी हम सही नशना दिगा बिसार मेहरबानी शुमो जोर बाशन खुश बाशन थैंक यू।